إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي أما رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعل فواتح الطريق نورا وخواتمه نورا وأوله نورا وآخره نورا وظاهره نورا وباطنه نورا واسترني بسترك النوراني واجعل الإيمان متيتي والتقوى جادي والنظر إلى وجهك الكريم أقصى غاياتي ومرادي وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. ما بعد. أيها الناس أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kullu nafsin fi hadhihi dunya yuridunal barakah. Sawa'un kanat al barakatu li hayatihi wa barakatu li a'malihi wa barakatu li ta'allumihi wa barakatu li ta'amulihi ma'an nas wa ta'amulihi ma'allah. Fala ahada minan nasi alladhi la yuriduna al barakah fi kulli hayatihi. Walakin alam ta'lam ayuhal ikhwan anna aktsaral barakatil lati a'tahallahu ilaina ilan nas wa hunaka afdalul barakah. Ma huwa afdalul barakah? Ala wa hiya barakatul Qur'an. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi suratis Sad al-ayah at-tasi'ah wa isrun. Ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Laqad bayyana Imam Al-Baghawi fi kitabi at-tafsirihi an hadhil ayah annal qur'ana allati nuzila ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihi katsirun minal manafi' fihi katsirun minal manafi allati yumkinuna lan nujid fi ayyi kutubin kana yumkinuna an nastafidahu kullaha. Wa qala Syekh As-Sa'idi saral Qur'ana dawa'an wa yastati ayyakuna dawa'an ala kulli marad wa sawa'un kana maradun jasadi wa maradun qalbi fala yumkinu an nunkira aw nanfi annal Qur'ana huwal kitabul wahidil ladzi yu'ti ilaina katsirun minal barakat. Walakin i'lamu ayyuhal ikhwani jami'an laisal Qur'anu yu'til barakah li nafsihi walakinnal Qur'an yu'til barakah ila man fi haulihi. Al-mithal inda hamalat Jibrilul Qur'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana Jibril asraful malaikah wa inda nuzulihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asrafil anbiya wa inda nuzulihi fi syahri Ramadan fakana syahri Ramadan min asrafi syuhur wa inda ya'tamidu ma fil Qur'an wa na'malu ma fil Qur'an sara min ahsanil ummah wa inda nuzulihi fil lailah fakana tilkal lailah min asrafil lailah. Wa qala Allah Ta'ala fi suratid Dukhan al-ayah ar-rabi'ah ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Shadaqallahul azim.
في هذه الآية تبيننا أن حضور القرآن في هذه الليلة تجعل تلك الليلة ليلة مباركة. فكيف إذا نريد أن نجد بركات القرآن فلا بد علينا أن نقرأه وندبره حسنا. ولن تؤتي البركات القرآن إلا نهتمها جيدا. الإمام حسن البصري يقول: والله لا يكون التدبر القرآن بحفظ حروفه ثم تخالف قواعده وتعاليمه حتى يقول من أحد الناس: لقد اختتم القرآن كلها ولا يظهر أثرا في أخلاقه أو في قلبه أو في أعماله. لماذا كذلك؟ علمتم أتعرفون ماذا تشاء؟ ذلك لأن الحفظ بدون العمل. واعلموا أيها الإخوان جميعا أن كل أمة كان يستطيعون أن يحفظون القرآن من جزء أول حتى جزء 30. إما كأمة يهودية يستطيعون بذلك، وإما الشيطان. اعلموا أن الشيطان هو أفصح المخلوقات في تلاوته القرآن. فماذا الفرق بيننا بين أمة يهودية ونصرانية وبين الشيطان؟ ماذا الفرق؟ نعمل القرآن، نحفظ القرآن، وندبر القرآن الذي يفرق بيننا وبين كل مخلوقات أخرى. لعلنا نجد بركات القرآن في كل حياتنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم الخطاء وخير الخطائين التوابون توبوا إلى الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الكلام للكتابة والكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي أما رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآية وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنية يا رب العالمين. وبعد. أيها الناس، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini pasti menginginkan keberkahan, pasti. Keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam beramal, keberkahan dalam menuntut ilmu, keberkahan dalam menjalin hubungan bersama manusia dan menjalin hubungan kepada Allah. Yang pada intinya seluruh manusia di muka bumi ini pastilah menginginkan keberkahan. Tapi tahukah kalian wahai jamaah Jumat sekalian, sesungguhnya dari sekian banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita umat manusia, ada keberkahan yang paling utama. Apakah keberkahan yang paling utama itu? Keberkahan yang utama adalah keberkahan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Sad ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Imam Al-Baghawi telah menjelaskan dalam kitab tafsirnya tentang ayat ini. Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat dan kebaikan. Yang di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat dan kebaikan yang mungkin tidak akan kita dapatkan di kitab-kitab yang lain. Kemudian Syekh As-Sa'idi juga berkata,
Sesungguhnya Al-Quran telah menjadi obat untuk segala penyakit, imma itu penyakit jasad, penyakit jasmani, atau penyakit kolbi, penyakit hati. Maka tidak dapat disangka lagi, tidak dapat kita pungkiri bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang di dalamnya terdapat banyak sekali keberkahan. Tapi ketahuilah jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Al-Quran memberikan keberkahan untuk dirinya sendiri, melainkan Al-Quran memberikan keberkahan untuk siapapun yang ada bersamanya. Misalnya ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, yang mana wahyu tersebut adalah Quran, maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Ketika Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketika seorang umat mengamalkan, mentadaburi, menghafalkan apa isi Al-Quran, maka dia menjadi sebaik-baik umat. Dan ketika Al-Quran turun pada suatu malam, maka malam tersebut menjadi malam yang paling mulia. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin in kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang penuh berkah. Ayat ini menerangkan bahwa kehadiran Al-Quran dalam malam tersebut menjadikan malam tersebut malam yang penuh berkah. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan Al-Quran? Tak lain dan tidak bukan caranya adalah dengan membacanya dan mentadaburinya. Tidak akan datang keberkahan Al-Quran jika dengan sikap acuh tak acuh. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, Wallahi, demi Allah, tidaklah tadabbur Al-Quran hanya dengan menghafalkan huruf-hurufnya kemudian mengingkari apa yang ada di dalamnya. Sampai salah satu orang berkata, aku telah menghatamkan Al-Quran seluruhnya, tapi tidak nampak di situ tanda-tanda Al-Quran dalam hati perbuatannya. Mengapa demikian? Dikarenakan al-hifzu bidunil amal, dikarenakan hanya menghafal, tidak mengamalkannya. Maka ketahuilah, seluruh manusia, seluruh kalangan, seluruh umat, Yahudi, Nasrani, ateis bisa menghafal Quran 30 juz. Bahkan syaitan sekalipun, bahkan seorang iblis adalah makhluk yang paling lancar dalam melantunkan ayat-ayat Allah. Maka apa bedanya kita dengan iblis? Maka apa bedanya dengan kita dengan yang ketiga tadi? Yang membedakan adalah kita mengamalkan, mentadabburi Al-Quran. Itu yang membedakan. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran dalam setiap hidup kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sahlil lana fi hifzil Qur'an, Allahumma sahlil lana fi tadabburil Qur'an, Allahumma sahlil lana fi murajaatil Qur'an ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aizzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Suriya wa fi Yaman wa fi Iraq wa fi Palestin wa fi Palestin wa fi Palestin wa fi kulli buldanil muslimina amma khassah baladina hadha Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidukum wa ya zikrullahi akbar. Aqimis shalah.